दर्शक बंधु नमस्कार। दर्शक बंधु आम आज आसीचु जेनटा कि अयलाजोर गाँव माँ दंतेश्वरी सांस्कृतिक अनुष्ठान तलपड़ार जेनटा कि आमर स्वर्गत पूर्णचंद्रंकर शिष्य जेनटा कि प्रेम आज्ञा से अनेक गुड़ा बही लिखिछन। 3टा नंबर बहीटा तांकर गाँव में प्ले होचे आज आउ प्ले होचे आम देखी आसीचु तो बहुत खुशी लगुचे। आमर सम्मुखें जेन कलाकार मान अच्छा से कलाकार मान के किसी आम दुई दीपत टे पचरामा तो नाटटा केन्ता लगुचे से अभिनय करुचन ये एक्टर मान के नुआ पुराणा मिसिकी से एक्टर मान सहित अभिनय करवा केन्ता लगुचे से विषय किसी जानमा। आमर पाखे अच्छा गोटे जेनता कि प्रतापपुर जेनटा जटपात्र भाया दिशी देखा जाऊन तांकर गेट पोशाक सेमती अच्छे तो तांकर परिचय टे जानमा। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आपण को परिचय दियन। आज्ञा मुझे अलाजोर ग्रामर गोटे भूमिका रोल करुचे। आज्ञा आज्ञा मोर ना होचे धनुर्ज मोर गाँव होचे अलाजोर हेले प्रेम किशोर भैंसाल पुराण एवं अभिनय करुचे। आज्ञा आज्ञा हे प्रभु जेते दिन मुई जेनटा करुचे प्रेम किशोर भैंसाल केन अभिनय करछन आपण। आज्ञा केन अभिनय मुई गोटे गोटे चक्रांत रोल चक्रांत रू हाँ। ना काण अच्छे ने ना अच्छे पांडु प्रधानी। पांडु प्रधानी हाँ आज्ञा। अच्छा डायलॉग गोटे हो डायलॉग हाँ हो 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 चक्रधर मुई सरु जन्म कर मु होची पांडु प्रधानी। पांडु प्रधानी कि पांडव आ कौरव मान सारथी आपन। आज्ञा से सारथी मु चक्रांत से जिनिसटा के गोटा सूत्र कर माने शकुनी टाइप रो आज्ञा 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 आज्ञा। अच्छा अच्छा आज्ञा बहुत बढ़िया आज्ञा। आज्ञा। तो बहुत सुंदर ये प्रेम गुरुंकर बही रे माने केते नंबर इटा आपन करछन केतरा बही रे मुई जानवा लगी आज्ञा केन्दु बन भी प्रेम गुरु सबू किछि करिछन अनेक गुड़ा बही लिखिछन हाय तापरे तालपदर भी करिछे तालपदर करी करी तापरे आपन गाँव रे हमर गाँव रे भी करिछे। आज्ञा एबे वर्तमान नुआ कर करछन वर्तमान एबे नुआ करी। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लगला। आज्ञा जा हो आपन गेट के जे आपन माने गेटअप टा जनता अच्छे आज्ञा वेशभूषा जनता अच्छे आज्ञा। आपन हे चक्रधर ए मनीष जन्मर पारी कर बोली जनता डायलॉग मारिजो आज्ञा बहुत सुंदर लगला आज्ञा बहुत धन्यवाद। कलापति आग्रह थो एमती आगे बढ़ुन अनेक गाँ जेकर अलाजोर नाटा जेनता सरे थिले हरिश्चंद्र लीला अनेक गाँ के जेकर उड़ी थिला आज्ञा से भली उड़ा मिले मोर आशा और विश्वास। बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो दर्शक बंधु आउ जने कलाकार आज्ञा अच्छन आमर सम्मुखें आ से कलाकार आज्ञा के आम आमर सम्मुखें टी भेटमा तांकर परिचय ना केन नु आइछन आ केबे ठारो अभिनय करुछन। तो आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपन को परिचय आज्ञा। मोर गाँव होचे केन्दुबन आज्ञा पंचायत झाकरपड़ा थाना देवभोग छत्तीसगढ़। एते बाटर आछंती छत्तीसगढ़ रु ओडिया नाट करिया पय ओडिसा के आछंती। हाँ आज्ञा आपण केबे ठारो आछन आज्ञा के एटा प्रथम करे आछन। देख मोर तो 15-17 वर्ष होचे नाट करवाटा आज्ञा आरी मोर गाँव रे 7 वर्ष नाट चलाली। आज्ञा आज्ञा एबे प्रेम गुरुंकर बही 3टा बही रे निकी मुई सुजोग दीचे। आज्ञा आज्ञा सुजोग मिलचे आपण मिलीचे। आज्ञा आज्ञा इने आपण अधिक बही नै माने इने आपण माने पैथेटिक अच्छे ना हस कांदर अच्छे ना गीत अच्छे ना कथा अच्छे ई बही रे आपण पैथेटिक नहीं ना इने है खाली माने कथा गीत अच्छे। आपण कार पुओ हिचन एटा होचे निकी राजार पुओ राजांकर पुओ। है आज्ञा आज्ञा राजांकर गोटे पुओ न के काना के अच्छन आ राजार तो 2टा पुओ गोटे झियो। आज्ञा आज्ञा तो सेटा केते नंबर पुओ हिचन 2 नंबर 2 नंबर। आज्ञा बहुत धन्यवाद। गोटे पद गीत आमर दर्शक शुणी देना ठीक अच्छी। आज्ञा आज्ञा सर। तो रूपकु सरी नहिब पूर्ण चंद्रमा तू लखेरे गोटे सुंदरी नवन बिना तो रूपकु सरी नहिब पूर्ण चंद्रमा तू लखेरे गोटे सुंदरी नवन बिना तो बयस 16 ना तो रूपकु सरी नहिबे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लगला। किंतु आम दर्शक बंधु मान के गोटे सुंदर गीतटा शुणे देले आपण छत्तीसगढ़ अंचल आसिक मोर ओडिया गीत के सुंदर माध्यम शुणे देले बहुत धन्यवाद। इनती आपण कला प्रति आग्रह तो माने कला प्रति इच्छा थो अनेक गाँ के जगह अभिनय करन आपनकर ना उड़ो तार सहित अलाजोर ना उड़ो तार सहित गाँव ना उड़ो। बहुत धन्यवाद आज्ञा। दर्शक बंधु
ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅଁଳାଜୋରର ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ এই অঁলাজোর গাঁরে কেবেঠার অভিনয় করে আসছন আউ অঁলাজোর সহিত কেতে সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে কিছু জানমা আর তাঁর পরিচয় টিকে জানমা আজ্ঞা নমস্কার नमस्कार और दर्शक बंधु मन के मोर समस्त को नमस्कार अहलाजोरे तो मोर दीर्घ वर्ष रु संपर्क रही किंतु नेक्स्ट गला वर्ष मु तालपदर ने थी और ए वर्ष मके भी टिके पाक पड़ुचे से लगी अहलाजोर ने एबे वर्तमान रही आपण को परिचय आज्ञा मोर परिचय होचे मोर ना होचे दधी हमार जीपी बड़घुमर गाँ खुटलुगुड़ा बेलगुड़ा और ब्लॉक धर्मगढ़ बहुत सुंदर है जिला कलाहांडी जिला कोलाहांडी तो आज्ञा आप ये नारी भूमिका अभिनय जेन कर तो केते वर्ष लोन कर आज्ञा मोर तो ये नारी भूमिका रे अभिनय करवाटा कम से कम भी 30-35 वर्ष होगा 30-35 वर्ष आज्ञा आगे काଣା करथिल अभिनय आग तो मुझे हिरोइन करी सर सब सखी सखी करछन किन केबे सखी नहीं कलर आज्ञा मुझे डायरेक्ट हीरोइन महारानी डायरेक्ट हिरोइन कर ए 2-3 वर्ष हवा एबे रानी रोल करवाटा रोल करछन हाय तो केनता फील्स आसी आज्ञा आपण जेन पुरुष लोक करी नारी भूमिका के आज्ञा खूब फीलिंग्स आज्ञा गोटे जेंट्स रोल करवाटा अलगा और लेडीज रोल करवाटा बेसी अलगा है आज्ञा 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 आपण घरे काଣା भावसन जेनटा कि हमर दीदी मन अछन आउ हमर अनेक आज्ञा मुई पहला मुझे नहीं मांगी थी ताकर गाँव प्रोग्राम पहुँचे से भी देख टी फिल्म भल लग्सी वर्ष मोर रोल के से भी टी भल लग्सी और भल एक्टिव अच्छ और तुम रोल तो ठीक अच्छे अभिनय भी ठीक लग्सी एंता खुश तो बहुत खुशी लगला आज्ञा आपण घरे किए कलाकार थिले ना आपण नुआ कलाकार बाहर आम घर तो एंता किसी कलाकार नहीं थी आज्ञा मुझे फास्ट बाहरी जाए कलाकार कलाकार जीवनटा जेन अनेक वर्ष साला करी आछन तो केते खुशी लागुछ आपण के खूब खुशी आज्ञा मोर कलाकार जीवन कला मोर 30 वर्ष दे चली तो खूब खुशी है मुझे और मोर लाइफ कलाकार रे का एंता विधवा और विधवा तो गोटे गीत आम दर्शक बंधन शुणे देना गीत आज्ञा इटा होते मुई एबे दिन रानी लोग कहे इनर गीत का हमर ठीक अच्छे मैं दर्शक मन के गीत सुना भी ए बयस छुई तो 18 ए बयस छुई तो 18 मो प्रीति गंधा फूल खोजे भ्रमर मो प्रीति गंधा फूल खोजे भ्रमर ए बयस पड़े कहा नजर ए बयस पड़े कहा नजर मो प्रीति गंधा फूल खोजे भ्रमर मो प्रीति गंधा फूल खोजे भ्रमर सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद तो ये नाटक किन आज्ञा लिखिछन नाट्य परिचालना किन आज्ञा करछन आ निर्देशना किन आज्ञा से विषय कह हमार इ नाटक निर्देशना कर प्रेम किशोर भैंसाल और ये पुराण भी रचना कर प्रेम किशोर भैंसाल और साहाଯ୍य आम नाटक कर प्रमोद इटा रुना गोपाल नाट्य परिचालना हाँ आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा आमर ब्लॉगिंग रे तो टे कम समय रे आपनकर एपिसोड के सराबार पड़े अनेक गुड़ा कलाकार अच्छन समस्त बहुत धन्यवाद आपड़ ये गाँव में आसिक कला देखीन तो अनेक जगह कला देखी देखी आसी आस आपंकर पड़ोसी गाँ अहलाजोर गाँव में कला देखीन बहुत खुशी लगुचे एमती अनेक गुड़ा कला देखा मोर भी आशा अच्छे आज्ञा आम अहलाजोर माँ दंतेश्वरी अनुष्ठान नाट अधीन मेघ को भरोसा नहीं बा मो मन खाली तोरी पाई आम अधिका प्रोग्राम करमु और दर्शक मन एमती एंजय करामु और दर्शक मन पाके दिकर भल कर कला प्रदर्शन करी एंता मजा मस्ती सबुदिन करमु से खूब आशा अच्छे आमर आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत धन्यवाद बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन देखन माने पोशाक सहित अच्छन आम सम्मुखें परिचय जानमा आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपन परिचय दिन सर सर मोर परिचय होछि मो ना होछि हृषिकेश साहू आज्ञा आज्ञा ग्राम अहलाजोर थाना धर्मगढ़ जिला कलाहांडी बहुत सुंदर आज्ञा
ସ୍ୱର୍ଗତ ଯେନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଟଟା ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଳାଟା ବହୁତ ଦୂରକେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛେ ଅଁଳାଜୋର ଗାଁରେ ଆଉ ସେଇ ନାଟଟା ଗତ ବର୍ଷ ବି ଚାଲିଥିଲା କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇକରି ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଆପଣ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ସାର୍, ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ 22-23 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟ୍ୟ କଳାକାର ଯେତେ ଥିଲେ ଆମ ଗାଁର, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷ ତ ଆମର ହେଇଗଲା ଆରୁ କେନ୍ ନାଟ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିପାରମୁ। ତାପରେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯେ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଷ୍ଟୋରି ଦେବି, ସେ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଛାଡ଼ି ସେ ଇହଧାମ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ନାଇଁ ଗୁରୁ ତ ଦେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ଆମେ ଦିନେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେ ଦିନ ଚାଲୁ ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛନ୍ ସେ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟତା କରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେତେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମନସ୍କାମନା କରି ବହିଟାକୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଓପନ୍ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନ୍ରେ ଏକା ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ନାଇଁ କଳାକାର ଟିକେ ସବୁ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା ତ ଠିକ୍ ସେ କଥାକେ ନେଇକିନା ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଇଁ ବି କହିଲି ଯେ ବାବୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ତୁମ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ବନାଅ। ଆଉ ଫେର୍ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରେମ ବାବୁ ପ୍ରେମ ହଁ ପ୍ରେମ ଭୈସାଲ ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକରେ ସେ ରୋହିତ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଦିନଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ବାବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ ଆଉ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ, ଏ କଥା ବାପା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାବୁ ପ୍ରେମ କିଶୋର ଭୈସାଲ ନିଜସ୍ୱ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଲମର କାର୍ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିଲେ। ଲେଖନି ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ବହିଟା ଦେଇକରି ଅନେକ ଗାଁରେ ଅଭିନୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ତ ଯାହା ହେଉ ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଏତିକି ସାର୍। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କାଣା ହେଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ପ୍ରେମ ଭୈସାଲକୁ ବାବୁ ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେ ବାବୁ ଏ ବର୍ଷ ତୁମ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଆକାରରେ କର୍ମା। ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଦିନ ବାବା ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଥିଲେ ସିନା ଗୋପାଳ ସାର୍, ତ ସେଟା ହେଉଛି ବାବୁ ପ୍ରେମ ଭୈସାଲର ଏକା ତାଙ୍କର ସବୁ ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପରା ଟିକେ ସଜେଇଥିଲେ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ମାନେ ଲିବିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଗାଁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲେଇବି ଥିଲେ ହଁ ପ୍ରେମ ଭୈସାଲର ବହୁତ ଅବଦାନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାଙ୍କର ମାର୍ଫତରେ ଏକା ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ବହିଟା ବି ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ବାବୁ ତୁମ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଭଲ ଏକାରେ ଟିକେ କର୍ମ ଯେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଯେହେତୁ ଯେହେଲେ ବି ତୁମେ ବି ତ ଅନେକ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କି ବାପାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ବି ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ଷ୍ଟୋରି କରିପାରୁଛ, ତ ତୁମ ଷ୍ଟୋରି ଏକା କର୍ମ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ବର୍ଷ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ହେଉଛି ବର୍ଷ ନୂଆ ନାଟକ ଅଦିନ ମେଘକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ତ
ଯାହା ବି ଭୁଲ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସାର୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଷ୍ଟୋରି ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଅଛେ ପେଥେଟିକ୍ ଅଛେ ପାରିବାରିକ ଷ୍ଟୋରି ଅଛେ ଦୁଇଟା ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ ଦୁଇଟା ହିରୋଇନ୍ ସେଟା ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶୁଣବା ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଛୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲୁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଅଁଳାଜୋର ତଲପଡ଼ା ନାଟକର ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଯେନ୍ ଓପନିଂ ହେଇଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂରେ ଆମର ଜଣେ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ଦୁଇ ବୁଝମା ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଜାଣମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର नमस्कार आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ मो परिचय आपन तो जानिछन ना फिर भी दर्शक मान लगे मुझे कही दे मोर परिचय अच्छे मोर ना हूँ दामोदर नायक मुझे जयपाटना ब्लॉक रू बिलंग करसी बांडिया खैरमाल हूँ मोर गाँ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ଏଇଟା କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ मुझे आज नायिका भूमिका अभिनय कर ମାନେ କେତେଟା ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି इने आम इनाट्रे दुईटा नायिका अच्छे ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର मुझे हे फास्ट नायिका ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ନାୟିକା ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ରାଜାର ଝିଅ ହେଇଛନ୍ ନା ଆଉ କାର ଝିଅ କି କାଣା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ नाई नाई इन अच्छे मोर चरित्र अच्छे गोमास्तार भाणीजी ଆଜ୍ଞା हाँ पिलाटे बोले माँ बापा अच्छे अंडाटा मामू पाखे पाली पड़ी कर बढ़ी ତ ଏଇ ନାଟଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ନାଟ ତ ଆଗରୁ ବି କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରତାପପୁରରେ ବି କରିଛନ୍ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକରେ ବି କରିଛନ୍ ଗତ ବର୍ଷ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବି ତାଙ୍କର ଗାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟାକି ଅନେକ ସେନେ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଁଳାଜୋରରେ ବି ଆସିଛନ୍ ଅଁଳାଜୋର ବି ଆଗରୁ ବି କରିଛନ୍ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଳାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ନାଁ ଅଛେ ସେ କାମରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇକରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି जहा हो माँ दंतेश्वरी नाट्यकला अनुष्ठान रे मुई गोटे थर अलरेडी 2 वर्ष मुई रोल कर सारी ना सेटा भी आम प्रेम भाई लेखा थिला कलिजुग कला मनीष से बही रे पुणी मते नायिका भूमिका रे चांस मिलता पुणी थरे आर पारे दंतेश्वरी अनुष्ठान के मते अभिनय करवा लगे सूची मिलचे मु बहुत खुशी अच्छे है ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଟ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଆଜ୍ଞା नाट निश्चित भाव में भल लगवा दर्शक मान टे धैर्य धरिक नाट देख निश्चित भाव में खुशी लगवा से मन के संतोष लगवा पूरा पारिवारिक नाटक है पूरा समस्त परिवार बसिकर देखी पार्ला बोलिया नाटक बहुत धन्यवाद आज्ञा जहाँ हो आपंकर जेन अभिनय कला भितर जेन आम दर्शक बंधु दुई पद कहवाक देले अनेक अनेक धन्यवाद निश्चित भाव में धन्यवाद आज्ञा दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन आमर ଅଁଳାଜୋର ଯେନ୍ଟାକି ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଁଳାଜୋର ତଲପଡ଼ା ଗାଁର ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁର ଆସିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ମୋର ହେଲା ଜପାଟନା ବ୍ଲକ ଉଛଲା ଜିପି ମୋ ଘର ହେଲା ବେହେରନଶିଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନାଟକରେ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ନାଟକରେ ଭିଲିୟନ ଭୂମିକାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ କେନ୍ତା ଏଇଟା ଗେଟଅପ୍ରେ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ ଗେଟଅପ୍ରେ ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ମୋର ନିଜ ଆମେ ହେଲା ଗରିବ ପରିବାର ସେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ନିଜ ଭଉଣୀଟା ଯେନ୍ ରାଜ ମହଲକେ ଯିକରି ଯେନ୍ ମହାରାଣୀ ହଉଛନ୍ ତାପରେ ମୋର ଛୋଟ ବେଲୁ ଗୋଟେ ନାସା ଜିନିଷଟା ଇ ଅଭିନୟରେ ଅଭ୍ୟାସଟା ହେଇଯିছে ଇ ଅଭିନୟରେ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜମହଲରେ ଯିକର ମହାରାଣୀ ସାଜୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଇ ନାସା ଜିନିଷଟାକେ ମୁଇଁ ଦୂର କରିଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଲ ଆଗାରେ ଟିକେ ଜେଣ୍ଟେଲରେ ଟିକେ ରହୁଛେ ହେନୁ ଭିଲିଆନ୍ ସାଜୁଛନ୍ ସେନ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଆଉ କମିଟିଆନ ବୋଲିକରି ଜଣେ ରହୁଛନ୍ ତାର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଇଁ ଏ ରାଜ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଛି ଖେଳଟା ଅଭିନୟ କରୁଛି ଡାଇଲଗ ମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପେଥେଟିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପେଥେଟିକ୍ ପଟାଟ ଠିକ ଅଛି ମୋ ପରଶୁରାମ ମୋ ଔରବ ବର୍ଷୁ ରାତି ଛୋଟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବେଶୀ ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ କହୁଛି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତ
କେହି କେହି ସୁନାର ରେ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହଉଛନ୍ତି ପର ଝିଅ ପର ବୋହୂକୁ ନେଇ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦେହ ବେପାରୀ ହେଲେ ମୁଁ ସାଜି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଲୁହ ବେପାରୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଳାକାର ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟର ମାନେ ନୂତନ କଳାକାର ମାନେ ପୁରୁଣା କଳାକାର କେ ନେଇକରି ନାଟଟା ଯେନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବେ ଯେ ଭାଇ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ ଆରୁ ପୁନର୍ବାର ଏ ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। দর্শক বন্ধু মা দন্তেশ্বরী নাট্যকলা অনুষ্ঠান অয়লাজোর তলপড়া গাঁরে গত বর্ষ ঠারু অছন যেন আজ্ঞা কি নাট্য জগতের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নায়ক ভূমিকার সে আজ্ঞাটা বর্তমান গত বর্ষ খলনায়ক ভূমিকার অভিনয় করে এই বর্ষ রাজা ভূমিকার অভিনয় করছেন তো কেন কারণ লাগে খলনায়ক ভূমিকা অভিনয় নেই করে এই বর্ষ সে বিষয়ে কিছু দীপ জানবা। নমস্কার আজ্ঞা, আজ্ঞা আপনার পরিচয়। মোর না হচ্ছে ভিকারি দুর্গা, মোর গাঁ হচ্ছে মুসাপালি, ଆଉ ମୋର ମା ହେଉଛନ୍ ସନ୍ତୁଳା ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ବାପା ହେଉଛନ୍ ସହଦେବ ଦୁର୍ଗା। ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସାର୍। ଆଗରୁ ବି ରାଜା ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ବିରାମାଲରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ এই ବର୍ଷ ପୁନଃ ରଜାର ଭୂମିକା କେନ୍ତା ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କାରଣଟା ଏଇଟା ସାର୍, ଗତ ବର୍ଷ যে নাটকটা আমি করেছিলু সে নাটকটা এ বর্ষ প্লে নেই হইপারলা, তো এই বর্ষ নূয়া নাটকটা আমি গোটে প্রপোজাল করে ওপেনিং করেছু আজি। ইনে সম্পূর্ণ ভাবে টিকে রাজা ভূমিকা টিকে অধিক আছে, সেপাই সমস্ত কমিটি সমস্ত কলাকার তো মতে অনুরোধ কলে যে আপন হি রাজা ভূমিকা করবাকে পড়বা, আপন রাজা নেই কলে টিকে আমাকে অসুবিধা হবা, তো সে যোগু আপনাকে আমি অনুরোধ করুছু আর আপন রাজা করবে বলে কহবা যোগু মুই আউ থরে মুই রাজা ভূমিকা অভিনয় করুছি। এনে গোটে কথা বহুত খুশি লাগলা, বহুত সুন্দর লাগলা। তো আপন রাজা ভূমিকা না লাগে যেনটা কি আপন নায়ক পুরনা নায়ক ଥିଲେ আর পুরনা নায়িকা যেনটা কি আমার দধি আজ্ঞা আজ্ঞা ତାଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ପୁନର୍ମିଳନ ଭଳିଆ ହଉଛେ ଆଉ ଆଗବାର ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଦର୍ଶକ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ିଟା ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ିର ଗୀତ ମାନେ ଟପିକ୍ ହଉଛେ ରାଜା ରାଣୀ ଭୂମିକାରେ ବୋଲିକରି ମାନେ ଭଲ ଲାଗଲା। ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ହଁ ସାର୍, ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଖ ଦଧି ହଉଛନ୍ ମୋର 15 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷର ହିରୋଇନ୍, ସେ ଦୀର୍ଘ 2000 ସାଲରୁ ବି ସେ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଆମର ଦୁଇ ଲୋକର ଯୋଡ଼ି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଥାଇ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନେଇ ଥାଇ, ତ ତଥାପି ବି ଆମେ ଆମର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଧି ସାହୁ ଆଉ ଭିକାରୀ ଦୁର୍ଗାର ଯୋଡ଼ି ସୁପରହିଟ୍ ଥିଲା ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାକାରର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆମର। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ସବୁ ସମୟ ଧରିକରି ଚଲବାକେ ପଡ଼ବା, ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛୁ ମୁଇଁ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ଆଉ ମୋର ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ଯିଏକି ମୋର ହିରୋଇନ୍ କରୁଥିଲେ ଦଧି ସାହୁ, ସେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋର ହିସାବରେ ସେ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ରାଣୀ ଭୂମିକାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଯେ ଦଧି ସାହୁ ଆଉ ଭିକାରୀ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ନେଇ କେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମଞ୍ଚକେ ଯିବାର ଅଛେ, ଏ ସମୟରେ ବେଶୀ କହିନି କଥା ବି ନି କହେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ପୁନର୍ଥର ଦେଖବା ଲାଗି ଆମକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା, ତ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।
दर्शक बंधु आमर जेन माँ दंतेश्वरी मान अनुष्ठान जेन रचना कर बही के से गुरु आज्ञा अच्छा आ गुरु आज्ञा निजे ही हिरो भूमिकार अभिनय करुछन तो अहलाजोर गाँ नाटक रे तो से आज्ञा परिचय टे जानमा आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार सर आपन को परिचय टे देन सर मोर परिचय होचे आज्ञा मोर गाँव होचे अहलाजोर मोर नाम होचे प्रेम किशोर भैंसाल और वर्तमान मुई मोर निजर गाँ अनुष्ठान रे काम करुछे गोटे कथा आज्ञा आपन ए बहिर ना टी कहन हाँ वर्तमान ये जिनटा आम आज बेले opening उद्घाटन कलु आज बहिर ना होचे अधीन मेघ को भरोसा नाही मो मन खाली तोरी पाए এটা আপন লিখিছন নিজে हाँ आज्ञा এটা কেনতা এই পাশে লিখিছন কেনতা মাধ্যমরে কেতে অ্যাক্টর আছে কেতে লেডিস আছে কেতে জেন্টস আছে সে বিষয় দেখুন ইন বেলে ইন নায়িকা 2 জন অছন राणी जड़े अच्छा 3 जन आउ दासी 4 जन 7 जन आ बाकी टोटाल एंता मिसी करी 14 जन तो ई बही रे गोटे जिनिस जे गोटे लोकर जीवन रे हठात अघटन घटी से जिनिस के नहीं करेगा लिखा जाइए লেখা হয়েছে हाँ আর ওইনে অ্যাক্টর মানে কেন কেন অ্যাক্টর মানে আছেন আগে इन अभिनय करवा लोग मोर हिसाब रे लोग के जहाँ भी लगवा कि मोर हिसाब मुझे जिते बेले आम कि पुराना जोड़ी कहवाक गले जी कि मो दाम दादा से मोर से माने मुई आम जेनटा कि कलामणि सर आम कलेज कलामणि सर रोल करूँ से नायिका भाव में करते आम चंदन पूजा से जोड़ी फिर इन आउ गोटे कथा है जिनके अतीत रे जिते बेले नाटमन चालू थिला नायक रोल करते जेनटा कि भिखारी दुर्गा दादा से दादा राजा रोल करुछन आउ भेलियन जे करछन खलनायक हमर नवीन आज्ञा नवीन माझी बेरनशील तांकर सहित मोर आज कि 3 वर्ष होला ना आम सांगे अच्छु आउ रानी भूमिका रे सेटा भी गोटे कहबाक गले जेना कि हमर उमाकांत साहू बसन दधी से बाबा भी मोके साथ देले से माने भी वर्तमान आगे नायक नायिका रोल करथिले ई रानी भूमिका करछन ওইনে গোটে কথা দেখবাক গলে পুরনা যোড়ি 2 সেট অছন বলন তোর কইবা মত ठीक कथा है এবে ভিখারি আও দধি আজ্ঞা করি এ মানে भी গোটে পুরনা যোড়ি हां पुना तो माने आगे यूट्यूब नहीं थी जेनटा कि वर्तमान आज जेन भंड बाबा नाटकटा ओपनिंग हो से नाटक जोड़ी आगे भी यार करुले अनेक जगह आपड़ जेन कलिजुगर कलामणि सरे आम दामो आज्ञा आपणकर आज्ञा आपणकर जोड़ी तो ये नाटटा पारिवारिक स्टोरी ना माने हस कांदरे यहाँ भरा हो नहीं देखन कहवा के गले सब मिसामिशी अच्छे एका बाकी इन गोटे जिनिस टिके कम हवा जे आमे इन कर्मा दर्शक लगी आम कमेडी टी भरमा जेनटा कि आम नहीं भरी पार्ला चेष्टा कर्मा कमेडी टी भरवा लगी तो हस कांद गोटे पारिवारिक कहानी एका अच्छे आप बही लेखा लुखी गलाटा केते खंडे बही हेल्ला आपन मोर बही लेखा लुखी कहवाक गले आज्ञा मोर प्रथम तो कलिजुगर कलामणिस तापरे द्वितीय बही आमर शकुनी लिखुची महाभारत जेनटा सुना बेड़ा तृतीय बही ताल पदार नाटक गला वर्ष जेनटा करतेल यहाँ 4 नंबर एंता चारटा खंडे बही लिखिछन 4 खंडा बही है बही लेखवा समय जेन आपन निजे जेन अभिनय करुछन तो अभिनय करवाटा माने डिफिकल्ट ना बही लेखा डिफिकल्ट देखो ना आज्ञा भाई गले सब जिनिस करी जानले सहज नहीं करी जानले कष्ट लागसी बाकी बही लेखा गोटे एंता जिनिस है तो नहीं हुए गोटे लोकर माइंड भी नहीं पूरे आ गोटे कथा कहबी इन मुई लिखिदेली सत बाकी इन मते साहाय्य करिछन जे कि मोर सीनियर माने भिखारी दुर्गा दादा मते बहुत साहाय्य करिछन तार सहित मोर जे नायिका रोल करुछन से दादा भी बहुत साहाय्य करिछन तो आमे मिसामिशी करी करी जहाँ भी करिछन टिके अधे जहाँ हिचे एटा दर्शक कहबे बहुत धन्यवाद आज्ञा ये नाटकला भितर जेन आम दर्शक बंधु मैंने किसी कहले वार्ता आउ जेन बहिर माध्यम किसी गला कि एक्टर को माध्यम किसी जेन कहले से आपन को अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा ठीक अच्छे सर आपण भी आमर कथा रखिक आज आमर जिन उद्घाटन नाटक उद्घाटन समय जिन समय दिले से लगी आप ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद और आज्ञा तो मोर कहवा गले समझी भी है तो आज्ञा कहले आसन आउ मुई दर्शक मान के कहवा कथा जे समझी आसन समझी के देखवा लगी तो तांकर चैनल के एंता लाइक सब्सक्राइब कमेंट करन जे समझी समझी के हम सब मिल देखुथिबे जय कला जय कलाकार।